Ani bagal daw tayo kakabsat nga labas na at man to'y gayem ken kabsat yo nga umay mangipay kadagiti sumagmamano kantang kas pangliwliwa manan kada kayo ken gapota ado dagiti nag-request kakabsat so nga agkantanak manen tapno may minuta ka may lipas temo na nga kantay kita ket iso ti request da Erlinda Medina manipod sa Jay Imos Cavite ken ni Gilbert Capinya nga taga Lalo Cagayan kay liyak tayo kakabsat ni Gilbert Capinya. Agpadada nga adda akong biyag ko ti Paolo ti request da kakabsat iso kapag ginda naklatan Ma'am Erlinda Medina from Imos Cavite and Gilbert Capinya from Lalo Cagayan. TV. Adda akong biyag ko, di mo ipasabat, na sakit nga ikikita. Di na talikodan, punasem day tadwadwam, agpalawagak man. Tiki na pudno na, tunggal kasangay mo, siyak tayo di makaidna. Amok nga ti gustuem, addaak sibay mo, nga aglalailoken ka. Adut nagkurangak, tauray laeng nusurat, di ka na subalitan. Ngem di na kayat nga sawen, nga awan kan dito'y nakem kurang aklat panawen. No isot pag kunaam, nga di ka nayayaten. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinublianan. Yak kuman nagpagpakitan, tadyak kayat ngayon ka masaktan. Shout out kada kayo amin nga followers ko awan malabasan ng bagngal daw yo amin kakabsat agyaman at ti ayat ken anos yo nga sumupsuporta atoy na no mga gayem yo sabay kumat adi kay mo magagayem ko tingkay panang subsuwaybay itin na panagkankanta. Adut nagkurangat, tauray laeng nusurat, di kan nasubalitan. Ngem di na kayat nga sawen, nga awan kan dito'y nakem kurang aklat panawen. No isot pag kunaam, nga di ka nayayaten. Daytoy metilag lagipem, di ka kuman sinublianan. Jak kuman nagpagpakitan, tadyak kayat ngayon ka masaktan. Jak kung nagpagpakitan,
Bukam sound saya kaya't ngayon ka masaktan. Agyaman kakapsatin kay panagdengeng, agyaman nakmat kadagiti nag-request.